जी, प्रोग्राम इनफॉर्मल टॉक के साथ मैं हूं तनवीर मलिक। और जैसा कि हमारे देखने वालों को इल्म है कि गुज़श्ता कई प्रोग्राम से हम बलूचिस्तान में जो सियासत है, बलूचिस्तान की जो सियासी तारीख़ है, बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात हैं, उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और ना सिर्फ दीगर सूबों में सियासी तारीख़ को पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि जी चारों सूबों के बीच जो दूरियां हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस है, जोग्राफियाई डिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है या एजुकेशनल डिस्टेंस है, उसे इस प्रोग्राम के ज़रिए दूर किया जाए। ग्राउंड पे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, ये सारी सूरत हाल आप तक पहुंचाई जाए। इसी सिलसिले में आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, आप सीनियर सियासी शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग सियासी शख्सियत हैं, बलूचिस्तान की साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे हैं, गवर्नर बलूचिस्तान रहे हैं, वो तो जनरल रिटायर्ड हुए, फिर पॉलिटिकल सिनेरियो में आए और काफ़ी हद तक मोतदिल सियासत की जो वक्त की अहम ज़रूरत थी। तो जब हम सारे तारुफ़ की बात करते हैं तो जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जन साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम इनफॉर्मल टॉक में। जन साहब, जैसा कि हम बात करते हैं सूबे के हवाले से, सूबाई सियासत और वफाकी सियासत का ज़िक्र होता है। आप वफाकी सितारा हैं बलूचिस्तान की। अगर बलोच बेल्ट की बात की जाए, इंतहाई कठिन हालात में जब ये कहा जाता था कि यहाँ वफाकी सियासत जो है शजर ममनुआ हो चुकी थी, तो आप वफाक का आलम बुलंद किए खड़े रहे। क्या डिफरेंस देखते हैं 2007 के बाद की सियासत का और अब जब आप 2023 में सियासत कर रहे हैं, कितना मुश्किल और कितना आसान है सियासत करना यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। साथ ही ये मैं कमेंट करना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर मेरा पेशा सिपाहगिरी है। जी। मैं एक सिपाही हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ। मैं बहुत अदरा सा सियासी कारकुन हूँ और मेरी तारीख कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है सियासत की। अभी तकरीबन 20 साल होने को आए और 2003 को मैं रिटायर हो गया था। उसके 2 साल बाद तक मैं सियासत करने का हक नहीं था, वो राइट नहीं था। उसके बाद 2005 से अमली तौर पर सियासत अब कर सकते थे और पार्लिमानी या जुबायती सियासत में 2010 में मैं आया। उससे पहले मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, MNA बना और 2010 में मैं मुस्लिम यूनियन में शामिल हुआ। ये अपने वफाकी और सूबाई सियासत की बात की, इसमें कोई शक नहीं है। वफाक का अलग हिसाब किताब होता है, सूबे का अलग होता है, लेकिन सियासत को अलग करना ये बेहतर नहीं है। सियासी तौर पर सूबाई तौर पर भी पार्टियां होती हैं कुछ ऐसी जो सूबे में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, सूबे के अंदर ही रहते हैं, सूबे से बाहर उनकी सियासत होती नहीं है। और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका मरकज़ी किरदार और मरकज़ी तशख़्ख़ुस है और वो पूरी चारों पूरी मुल्क की सियासत करते हैं। और बलूचिस्तान में उन पार्टियों के भी निशानियां यहाँ पर रहे हैं, उनके सिग्नेचर्स रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी अरसा सियासत रही बलोच कौम परस्त सियासी पार्टियों का। पहले एक पार्टी थी, नेशनल अवामी पार्टी के प्लेटफार्म से वो सियासत करते थे। वो एक कौमी पार्टी थी और उनके न सिर्फ मौजूदगी यहाँ पर थी बल्कि मौजूदा बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान में भी वो थे, मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबों में वो मौजूद थे और बलूचिस्तान में भी वो थे। ये वो लोग थे जो बुनियादी तौर पर कांग्रेस के साथ मिलके हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने जद्दोजहद की है। और जब मुल्क अलहदा हुआ उन्होंने फिर अपनी मुल्की सियासत में वो आए, लेकिन उनके ऊपर यही इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि उनकी सियासत में हिंदुस्तान से कुर्बत और मशरक़ी ब्लॉक से ज़्यादा कुर्बत का उनसर था और यही उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर महाज बना। उस किस्म की पजीराई उनको नहीं मिल सकी जो कि मिलनी चाहिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी 1970 के इलेक्शन में, 70 का इलेक्शन इस किस्म का था, इसको अच्छा इलेक्शन इसलिए कहते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन था। ख़राब इलेक्शन इसको इसलिए कहते हैं कि इसके नतीजे के तौर पर ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ क्योंकि उसके नताइज कबूल नहीं किए जा सके। और उसी इलेक्शन के दौरान यहाँ पर उस
वही पार्टियां जिनके बारे में मैंने कहा कि उनका ज़्यादा झुकाव रूस की तरफ था या लेफ्ट की तरफ। लेफ्टिस्ट जो जी थे, जी। उन्होंने यहाँ पर बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाई, उन्होंने KPK में हुकूमत बनाई, क्योंकि उस हुकूमत की सरबराही एक दीनी जमात के सरबराह कर रहे थे। लेकिन इनकी हुकूमतें भी 9 माह से ज़्यादा नहीं चल सकी। उसके बाद फिर हमारे ये कौम परस्ती की सियासत करने वाले लोगों को अख्तर बेंगल साहब को एक बार मिला, नवाब भुट्टी साहब को बारी मिली, डॉक्टर मालिक साहब भी उसी कैटेगरी में हैं, उनको भी बारी मिली। ये नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला है, मौका मिला है, वो सूबे की सियासत करते रहे हैं, सूबे में हुकूमत उनको मिला और पजीराई लोगों ने दी। पर प्रॉब्लम यहाँ पर रहा है मरकज़ी पार्टियों का। मरकज़ी पार्टियों में नज़रियाती यहाँ पर वो बुनियाद अपना नहीं बना सके, वो वाबस्तगी जो अपने थी। नज़रिए को यहाँ पर नहीं बना सके और वो रिस्ट्रिक्टेड रहे, अपने पार्टी के ओहदेदार चंद लिए, चंद वर्कर लिए वगैरह वगैरह। और यहाँ पर सवाए कोयटा शहर के, जहाँ पर ये जो 2-3 पार्टियाँ मुस्लिम लीग, चाहे नून था या काफ था या जो भी नाम मुस्लिम लीग के जिस वक्त भी थे, उनके थोड़े बहुत वोट हुआ करते थे। यहाँ पर हमारे पास पंजाबी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग लोग थे, उनका झुकाव हमेशा उन पार्टियों की तरफ रहा है। फिर हमारा नहरी इलाका है नसीराबाद का, वो चूँकि सिंध से काफ़ी करीब है, तो उसकी कुर्बत की वजह से वहाँ पीपल्स पार्टी में चूँकि सिंध में डबने चल रही है, तो पीपल्स पार्टी का भी वहाँ पर वोट बैंक एक है छोटा सा। वहाँ पर एक आध मेंबर हमारे इलेक्ट होते रहे, कभी एक कभी दो। और तीसरा इलाका जहाँ पर आप कह सकते हैं कि मरकज़ी पार्टियों का अगर कोई निशान थे तो वो लसबेला था। लसबेला में पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा मौजूदगी है, प्रेजेंस है। वो कराची के कुर्बत की वजह से वहाँ पर भी 30-40 हज़ार वोट उनके हैं। बाकी सूबों में जहाँ तक ये मरकज़ की सियासत करने वाली पार्टियाँ, ये 3 के जो नाम मैंने बता दिया, तहरीक इंसाफ ने एंट्री की यहाँ पर नज़रियाती तौर पर, यहाँ कोयटा शहर में उनके लिए काफ़ी लोगों के दिलों में जज्बा पैदा हुआ उनको सपोर्ट करने के लिए, और एक MNA भी उनका बन गया। आपने फरमाया जैसे वफाकी और सूबाई सियासत को बड़ी डिटेल से आपने हमारे सुनने देखने वालों तक पहुंचाया। नून लीग से आपका ताल्लुक़ रहा है और आप वफाकी वज़ीर भी रहे उनके दौर में, और ये फरमाइएगा कि एक बुनियादी सवाल है आपका ताल्लुक़ क्योंकि बलोच बेल्ट से है और वहाँ इंसर्जेंसी ज़्यादा है, शिकायतें ज़्यादा हैं, मसाइल ज़्यादा हैं। तो एक सवाल ये है कि मायूसी भी है वफाकी जमातों से। आप नून लीग का हिस्सा रहे हैं, अब पीपल्स पार्टी भी एक वफाकी जमात है, अब उससे उनका ताल्लुक़ है। आप समझते हैं कि जैसे कि एक तासुर है कि जो वफाकी जमातें हैं जब वो हुकूमत में आती हैं तो जो बलोचों पश्तूनों के मसाइल हैं उस तरह हल नहीं कर पाती। तो आपको क्या लगा नून लीग में रहते हुए कि क्या कोई संजीदगी होती है वफाकी जमातों में बलूचिस्तान के हवाले से? मैं बुनियादी तौर पर, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि मेरा पेशा फ़न सिपागरी है, मैं सिपाही हूँ और मैं सियासतदान नहीं हूँ। जब मैं रिटायर हुआ तो सेहतमंद अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक थी, आज भी सेहत मेरा ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँ अपने सूबे के लिए, अपने लोगों के लिए, और करने वाली बात जो थी वो बलूचिस्तान का मसला था। बलूचिस्तान का मसला काफ़ी सीरियस मसला रहा है, काफ़ी अरसे से रहा है, आज की बात नहीं है, ये 50 साल पुरानी इसकी तारीख़ है। और मुझे गलत फहमी ये हुई कि मैंने कहा मैं शायद कुछ कर सकूं इसके बारे में। और जब मैंने अपने दिमाग में इस बात को डाला अपने इस वर्कशॉप पे और उसके बारे में मैंने सोचा कि क्या कुछ किया जा सकता है, तो मुझे जवाब आया दिल और दिमाग दोनों तरफ से कि बुनियादी तौर पर इस मसले को हल कर सकते हैं मरकज़ वाले जिनके पास वसाइल है। बुनियादी तौर पर मैं आज भी समझता हूँ ये एक मुआशी और सियासी मसला है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है आपको लगता ठीक है ना? ठीक है। इसको कहते हैं पॉलिटिको इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉलिटिको इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सियासी मुआशी मसला है ये बुनियादी तौर पर। और मईशत में रिसोर्सेज 18 अमेंडमेंट से पहले सारे के सारे मरकज़ के पास थे, और सारे के सारे नहीं, एग्जैजरेशन कर रहा हूँ, 56% उनके पास था, 44% सूबों के पास था।
اور مرکز کو کنٹرول پنجاب کرتا تھا. پنجاب کے پاس پاپولیشن اس کی 54% پاپولیشن، 56% ملک کی پاپولیشن ان کی ہے. ایک صوبے سے پوری کی پوری مرکزی حکومت بن سکتی ہے اگر لوگ وہاں پر کسی سیاسی پارٹی کو اگر وہ ووٹ دے دیں. تو میں نے سوچا کہ میں ایک ایسی پارٹی میں شامل ہو جاؤں جن کا ریسورسز کے اوپر کنٹرول ہو اور جس کی فوج سے قربت ہو. ہمارے فوج کا بھی کافی عمل و دخل رہا ہے ہماری ملک کی سیاست میں. جب یہاں پر سیکیورٹی کے پرابلم ہوتے ہیں تو فوج انوالو ہوتا ہے. تو میں نے اپنے ذہن میں یہ چیز ڈالی اپنے عقل کے مطابق کہ میں ایک ایسی پارٹی میں جاؤں گا جو کہ پنجاب بیسڈ ہو، جن کے پاس ریسورسز کا کنٹرول ہو، اور جس کا حکومت کے پاس کنٹرول ہو تو فوج کے اوپر بھی کنٹرول ہو ان کا. تو وہاں پر میں جاؤں گا تو مجھے غلط فہمی یہ تھی کہ میں اس مسئلے کو اگر میں وہاں پر اپنے سمجھ کے مطابق پیش کروں گا تو ممکن ہے اس کی سولوشن اگر پورا ہو یا ایک کم از کم ایک رستہ کھل سکے اس کے لیے. تو یہ خیال لے کے میں گیا اور میں سمجھتا تھا کہ میں اگر اس مسئلے کو صحیح طور پر ایکسپلین کر لوں گا تو میں لوگوں کو کنونس کر سکوں گا. کنونس کروں گا تو اتنے ریسورسز زیادہ آئیں گے اور جو مسئلے کی بنیادی وجوہات ہیں ان کو اگر ایڈریس کیا جائے گا تو پھر بیماری جب اس کی تشخص ہوتی ہے اور اس کے وجوہات کا پتہ چلتا ہے، پھر اگر صحیح میڈیسن اگر آپ اس کے لیے پرسکرائب کرتے ہیں تو بیماری ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ وجہ تھی میں مسلم لیگ نون میں چلا گیا. تو مایوسی ہوئی بعد میں آپ کو؟ آپ کہہ سکتے ہیں، یس بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، 100% یہ بات کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم و بیش 8-9 سال میں اس پارٹی میں رہا اور میری ابتدائی بات بلوچستان کے مسئلے کے بارے میں نواب اکبر خان بگٹی کے بیٹھک میں ہوا، جہاں پر میاں نواز شریف صاحب آئے تھے کنڈولنس کے لیے. اللہ مغفرت کرے ان کو، طلال بگٹی صاحب کے پاس وہ دعا پڑھنے کے لیے آئے تھے اور طلال بگٹی نے مہربانی کی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں کچھ کہوں اس کے باپ کے بارے میں، والد محترم کے بارے میں، نواب صاحب کے بارے اور بلوچستان کے مسئلے کے بارے میں. تو میں وہاں پر کوئی 15-20 منٹ نہیں بلکہ زیادہ، آدھا گھنٹہ اس سے زیادہ بولا. تو اس وقت مجھے ایسے لگا کہ میاں صاحب کافی کنونس ہو گئے اور میاں صاحب نے وہیں پر مجھے کہا کہ آپ مسلم لیگ میں کیوں نہیں آتے ہو. تو اور اسی رات کو ہی میں نے یہ فیصلہ کیا. پہلے میں سوچ رہا تھا، میں MNA تھا اس وقت، تو اگلے دن میں مسلم لیگ میں شامل ہوا. لیکن بدقسمتی میری یہ رہی کہ وہ دن اور آج کا دن مجھ سے کسی نے میرے ویوز نہیں پوچھے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، اس کے وجوہات کو میں کیا سمجھتا ہوں اور ان وجوہات کو دور کرنے، ان کو حل کرنے کے لیے میرے ذہن میں کیا بات ہے. میں کبھی بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کروں گا، یہ بیوقوفانہ ڈیمانڈ ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ میں عقل کل ہوں اور جو میں کہوں گا وہ سب صحیح ہے. نو نیور. ایک ویو پوائنٹ ہے میرا، میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی رہا ہوں، ایج میری کافی ہے، تجربہ میرا کافی ہے، اور یہ بچے ہمارے آج کل جو بھی ہیں سیاست میں، جو کوئی بھی ہے، الحمدللہ ان کے مقابلے میں بڑا ایڈوانٹیج ہے ایج کا مجھے اور تجربے کا. جان صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے شامل ہوا تھا سیاست میں کہ میں کچھ کر سکوں اس سرزمین کے لیے اور مسائل کے لیے. آپ نے بار بار فرمایا اپنی گفتگو کے دوران کہ میں پہلے سپاہی ہوں. بلوچ بیلٹ میں جو بلوچ اضلاع ہیں ان میں جو بلوچ عوام ہے، بس جس حلقے سے آپ بھی آ رہے ہیں، وہاں زیادہ تر شکایت ہی سپاہیوں سے ہے. ایک عام تاثر یہ ہے کہ انہیں شکایت ہے سپاہی سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شکایات کس حد تک درست ہیں؟ اور آپ بھی ماشاءاللہ 2003 میں ریٹائر ہوئے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آپ نے کافی گہری نظر سے تمام سروسز میں بھی چیزوں کو غور سے دیکھا ہوگا. اس کا جواب بھی میں آپ کو صحیح جواب دے دوں. جی. شکایت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شکایت بلوچ بیلٹ میں نہیں، ان ایریاز میں جہاں پر فوج کی موجودگی ہے. فوج کی موجودگی انہی جگہوں پہ ہے جہاں پر سیکیورٹی پرابلم ہے، لینڈ آرڈر کا پرابلم ہے، اور اس پرابلم ہی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہی وہ مسئلہ ہے جس کی حل کی کوشش کے لیے میں سیاست میں آیا.
جس کے حل کی کوشش کے لیے ہر آدمی بات کرتا ہے، جس کے حل کی کوشش کے لیے ہر آدمی جب بلوچستان کو وزٹ کرتا ہے تو بلوچستان کا درد ان کے دل میں سامنے آ جاتا ہے۔ میاں صاحب آئے، زرداری صاحب آئے، وہ بولیں گے، بلاول صاحب بھی بولیں گے، ہر آدمی بولتا ہے۔ تو وہ مسئلہ ہے، اور فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس وقت فوج کی بات کرتے ہو تو سپاہی اور جرنیل میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ بیہیویئر پیٹرن میں آپ ایگزیکٹلی وہی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو جس طریقے سے ایک جرنیل ہے اور سپاہی کے بیہیویئر میں آپ فرق نہیں محسوس کرتے ہیں۔ ویئرز آن دی ادر ہینڈ اگر ایک فیڈرل سیکرٹری ہے گریس 22 کا، تو اس کے اور نائب قاصد کے بیہیویئر میں آپ زمین آسمان کا فرق۔ نائب قاصد اگر ایک طریقے سے بیہیو کرتا ہے تو آپ اس کو گریڈ 22 کے سیکرٹری کو بلیم نہیں کرتے ہیں، اس کے کھاتے میں وہ چیز نہیں ڈالتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار اس نے کم تعلیم ہے، کم تجربہ ہے، چھوٹا آدمی ہے، اس نے اگر کوئی غلط بات کی تو اس کا اپنے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے فوج میں چونکہ ہم وردی پہنتے ہیں، وردی سب کی ایک طرح کی ہوتی ہے، تو سپاہی والی بات بھی ہمارے کھاتے میں آ جاتا ہے۔ اور ان کا تعلیم کم ہونے کی وجہ سے، ڈفرینٹ ایریا سے ہونے کی وجہ سے ایک کلچر ہوتا ہے ایک علاقے کا۔ پنجاب کا اور کلچر ہے، بلوچستان کا اور کلچر ہے، سندھ کا اور کلچر ہے۔ وہاں پر اگر پنجاب میں جس وقت ایک چودھری کی بات ہوتی ہے، چودھری جس وقت سپاہی کو ایڈریس کرتا ہے تو اس کا ایڈریس کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح سے وڈیرا اگر ہاری کو ایڈریس کرتا ہے تو اس کا طریقہ بالکل مختلف ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہاری جو جواب دیتا ہے اس کا طریقہ اور ہے۔ اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا جو سپاہی فوج میں بھرتی ہوتا ہے ایک چیک پوسٹ پہ کھڑا ہے، دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، وہ سینئر موسٹ ہے، وہ وہاں پر چودھری بنتا ہے۔ اور یہ لوگ جو آج آتے ہیں یہ محتاج ہیں، ان کو ڈر ہے، سب کچھ ہے سیکورٹی کی وجہ سے، تو وہاں پر رف ہینڈلنگ کی پرابلمٹی بن جاتی ہے جب اس کے زبان سے ایسی بات آ جاتی ہے جو ان کے لائکنگ اور ڈس لائکنگ میں۔ پھر یہاں کے لوگ ایک یہ عورتوں کے مسئلے میں بڑے سینسٹیو ہیں، اور وہاں پر جب خواتین ساتھ ہوتی ہیں اور وہاں پر بھی کوئی تلاشی کی ریکوائرمنٹ پڑ جاتی ہے، کوئی ایسی سچویشن آ جاتا ہے کہ جہاں پر ان سے متعلق کوئی سوال کیا جائے تو اس کو اور بھی لوگ برا مانتے ہیں۔ اور پھر یہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں فخر کرنا چاہیے۔ یہاں پر ذرا ہم لوگ یہ جو بلوچ لوگ ہیں یا یہاں کے پشتون لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ذرا عزت کے معاملے میں اور یہ وہ وغیرہ 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 ذرا تھوڑے سے زیادہ اور ہائپر ہیں، یا جتنا کیا لفظ کہیں، تو یہ وجوہات ہیں، کوئی اب نارملٹی نہیں ہے، اب نارملٹی نہیں ہے۔ اسی سپاہی کے بیہیویئر سے ایون سندھ پنجاب میں بھی لوگ زیادہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اگر سیاسی طور پہ حل کیا جائے بلوچستان کا مسئلہ، اور آپ ماشاءاللہ آگاہ ہیں دونوں فریقوں سے، اور آپ وہ دوریاں ختم کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں کسی حد تک اگر آپ میں کو آپ کو کردار ایک دیا بات جائے۔ بتا دوں، بنیادی طور پر ایک معاشی مسئلہ ہے، بنیادی طور پر ایک معاشی مسئلہ ہے۔ یہ لفظ سائل و وسائل، یہ اگر میں کہوں کہ اس لفظ کو انگریزی سے میں نے ٹرانسلیشن کیا تھا، چلو چھوڑ دیں، یہ لوگ ایسے کوشچن کریں گے، چھوڑ دیں۔ یہ بنیادی طور پر معاشی مسئلہ ہے۔ معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وسائل کی جب تقسیم کی باری آ جاتی ہے تو تقسیم آبادی کے بنیاد کے اوپر کیا جاتا ہے، سمجھ آئی؟ آبادی بلوچستان کی 5.11 ہے یا 6% ہے، اور پھر ایریا اور غربت دو چیزیں اور بھی ملائی جاتی ہیں، یہ سارا ملا کے 9% بن جاتا ہے۔ 9% ریسورسز فار 43.6% ایریا، ایریا ہے 46.3%، وسائل جو کہ قابل تقسیم ذرائع وسائل کے اندر ہے وہ آپ کو 9% آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فردر جب تقسیم کی بات آ جاتی ہے بلوچستان میں، یہاں پر ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بلوچ پٹھان کا ادھر مسئلہ آ جاتا ہے، بلوچ کہتا ہے مجھے دے دیں علاقے کی بنیاد کے اوپر اور یہ وہ وغیرہ، پٹھان کہتا نہیں 50% میرا حق ہے، تو 50-50 کی بات آ جاتی ہے، 50-50 کی بات آ جاتی ہے، پھر 50 ایک طرف چل گیا، باقی 50 رہ گیا، فرض کریں 50 رہ گیا۔ اب 50 کو میں اگر اس کو اگر استعمال کرنا چاہتا ہوں
تو میں تو کروں گا اس علاقے میں جہاں مسئلہ ہو. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں, ہمارا حق ہے, اگر ہمارے ایریا میں ترقی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, ہمیں اپنے پاپولیشن کے مطابق ملنا چاہیے. سو وہ علاقہ جہاں پر ایکچولی یہ پرابلم ہے, بندوق اٹھایا ہوا ہے, گورنمنٹ کے ریٹ کو انہوں نے جو نا چیلنج کیا ہوا ہے, وہاں پر قومی وسائل کا 1% بھی نہیں پہنچتا ہے. وسیع علاقہ ہے. جناب صاحب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں آپ کو ذمہ دار میں بتاتا ہوں, تھوڑا سا آپ صبر کریں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت میں ایک مسئلے میں پھنسا بیٹھا ہوں. میں جنرل قادر بلوچ, میں قومی اسمبلی کا الیکشن کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے بھی میں اس مسئلے میں تھا, آج بھی تھا, 2 مرتبہ پہلے بھی رہا ہوں. میرا جو حلقہ بنایا گیا 98,500-600 اسکوائر کلومیٹر ہے. کے پی کے 1,01,000 ہے, مجھ سے 2,500 اسکوائر کلومیٹر زیادہ ہے. جب میں کل قومی اسمبلی میں جاؤں گا, وہاں پر جو مجھے ریسورسز ملیں گے, مجھے بطور ایک ممبر کے ملیں گے, بطور ایک ممبر کے, آؤٹ آف 342 ممبرز. ٹھیک ہے, ایک ممبر کے ملیں گے. کس علاقے کے لیے؟ پاکستان کے 12% ایریا کے لیے. فار 12% ایریا آف پاکستان جو میرا حلقہ ہے. 28% آف بلوچستان میرا حلقہ ہے. مجھے بتاؤ میں کیا ترقی کام کروں, مجھے بتائیں کیسے کروں. ساتھ ساتھ یہ بھی یہ بات میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے میں نے یہ بات کی, وہ انہوں نے بتایا مجھے میں کیسے کروں. میں تو جا نہیں سکتا ہوں, ووٹ نہیں مانگ سکتا ہوں, وہ میرے پاس نہیں آ سکتے. قانون ہے, الیکشن لایا جی, آبادی کے مطابق کارروائی کریں گے. آبادی کے مطابق آپ کارروائی کرو گے, کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا میرے بھائی. لیکن حل اس کا ہے, حل اس کا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن یہ زمین سونا اگلے گا, اوپر آئے گا, باہر پھینکے گا. وہ وقت آ گیا ہے. بلوچستان کے سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, بڑی دنیا بھاگی آ رہی ہے کہ معدنیات بلوچستان میں سب کچھ ہے. ریکو دک ہے تو بلوچستان, ٹھیک ہے نا جی, اور سائندک ہے تو بلوچستان, اور مائن منرل ہے تو بلوچستان کا ہے. اس کے ہونے کے باوجود بھی 50% کہیں جاتے ہیں, 25% کہیں جاتے ہیں, جن کے حصے میں پھر ہوئی. ابھی ایک اور وجہ بھی ہے, الیکٹیبلز ایک بہت بڑا ایشو ہے. ابھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ 7 خرب 27 ارب روپے ترقیاتی مد میں ملے تھے 5 سالوں میں مختلف ایم پی ایز کو, جن کا تعلق اس اسمبلی سے تھا, وہ عوام تک نہیں پہنچے. اچھا, ایک اور دوڑ لگی ہوتی ہے کہ الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں شامل کیا جائے. میاں صاحب آئے تھے, 30 کے قریب الیکٹیبلز ان کی جماعت میں چلے گئے. اس سے پہلے زرداری صاحب کی کوشش تھی کہ وہ الیکٹیبلز آ جائیں. قافلی میں بھی یہ الیکٹیبلز تھے, اور اس طرح کئی ادوار سے یہ الیکٹیبلز آ رہے ہیں, منتخب ہو رہے ہیں, وزراء بن رہے ہیں, اور بلوچ اور پشتون علاقوں تک فنڈز نہیں جا رہے. آپ کی جماعت کی بھی تو کوشش رہی ہے ان کو واپس لانے کی. بہت برا ہوا. یہ اتنی خراب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ ہمیں بلوچستان کے مسئلے کے حل سے اور دور لے جائے گا, اور بہت دور ہوتے ہوتے پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیا ہو جائے. تو آپ اس چیز کے حامی ہیں؟ 25-30 لوگ ایوالو کرتے ہیں. صبر کیجئے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جو الیکٹیبل صاحبان ہیں, بالکل وہی الیکٹیبل صاحبان ہیں, وہی الیکٹ ہوں گے. ان کو ہم نے کھینچا, ہماری طرف آئے. مسلم لیگ انہوں نے دیکھا کہ بہت ادھر گئے تو وہ آ گئے, انہوں نے کھینچا اپنی طرف. کوئی اور اگر آئے گا, اس کو موقع ملے گا تو وہ اپنی طرف کھینچے گا. بات یہ ہے کہ یہ جو اشخاص ہیں, جو الیکٹیبلز ہیں, جو ایم پی اے صاحبان ہیں یا ایم این اے بننے والے ہیں, یہ سینیٹر بننے والے ہیں, ایک جو پرابلم آ گیا وہ یہ آ گیا, یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے ان کو الیکٹ نہیں کرنا ہے, عوام کی ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ اپنے الیکشن میں الیکٹ ہونے کا جو کریڈٹ ہے یا جو امید ہے یا جس طرح دیکھنا چاہیے, وہ عوام کی بجائے کچھ اور ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں. ان کا کوئی اپنا سمجھ ہے کہ ان کو اگر فلانا چاہے گا تو وہ الیکٹ ہوں گے, فلانا نہیں چاہے گا تو الیکٹ نہیں ہوں گے. اب یہاں پر آپ مجھے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے, کیا ہے, وغیرہ وغیرہ, آپ پوچھیں گے ضرور, مجھے جواب دینا چاہیے. میں صرف اتنا بات بتاؤں گا آپ کو, اتنی بات صرف بتاتا ہوں. فوج سے چونکہ متعلق ہوں, اور یہ جو ایجنسیاں جس سے بات کی جاتی ہے, جن کے بارے میں کہ جی وہی ہے, انہوں نے ان کو لایا ہے, وہی ان کو دائیں بھیجتے ہیں, بائیں بھیجتے ہیں. میں آپ کو صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ ان کے اختیارات پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایک لفظ بھی نہیں ہے. ان کے اختیارات میں بالکل ایک لفظ بھی نہیں ہے
किसी को MPA बनाए या MNA बनाए या ये करे या वो करे फलान करे। आप अगर खुद घुस जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, एक बनाया हुआ एक माहौल मेरे समझ नहीं आती है। मैं एक सीनियर अफसर रिटायर हुआ हूँ, इसी क्वेटा से मैं रिटायर हो गया, यहाँ का मैं कोर कमांडर था। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है हमारे इख्तियारात में फ़ौज के या फ़ौज के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का। हमारा अपना काम है, अपना प्रोफेशनल काम है, लेकिन बदकिस्मती से लोग हमें खींचते हैं, खींच के इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व करके काम गलत खुद करते हैं और इल्ज़ाम हमारे सर आ जाता है। हम में से कुछ मुमकिन है जूनियर लोग अपने लिमिट्स को अगर क्रॉस करके कोई ऐसी दोस्ती रखें, वो कुछ नहीं कर सकते हैं सवाए इसके कि जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर वो दोस्ती रखें उसी प्रोबेबल कैंडिडेट से जो इलेक्ट होने वाला है, और लोग ये समझें कि जी ये इनकी तरफ है। अनफॉर्चुनेट बात, ये जो बात ऐसे ये क्यों हुई, लोग क्यों उसकी तरफ देखने लगे, ये जानते हुए कि उनकी इख्तियार नहीं है। ये हमारे मार्शल लॉज की वजह से 10-10 साल 9-9 साल जब फ़ौज की हुकूमत यहाँ पर रही, तो फ़ौज ने नेचुरली उन वसाइल को इस्तेमाल किया जो जिनसे उनका ताल्लुक़ था, अपनी हुकूमत को तबालत देने के लिए। तो जब एजेंसीज़ की रिक्वायरमेंट आई कि किसको इस्तेमाल करें मुल्की मामलात को चलाने के लिए, अपनी हुकूमत को एक स्मूथ सेलिंग करवाने के लिए, तो उन्होंने इन एजेंसियों की तरफ उन्होंने रिलाय किया इनके ऊपर। वो रिलायंस वो तो चले गए, जमहूरियत वापस आई, इलेक्शन वापस आई, उसने परमानेंट जगह इख्तियार कर दी। अच्छा जैन साहब, नून लीग से आप मायूस हुए और पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हैं अब, और ये वो पीपल्स पार्टी है जिसने 18वीं तरमीम और 19वीं तरमीम दी, और ये अलग बहस है कि वो जो ट्रांजिशन पीरियड था, वो जो इक़्तिदार मुंतकिल होना था मुकम्मल तौर पे हो पाया या नहीं। आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान भी इन्होंने दिया है। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब से आप मायूस हुए हैं, अब जरदारी साहब से आपको क्या उम्मीदें हैं? वो भी बलोच हैं, और एक दफ़ा जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, बलोचों ने कुछ नहीं किया अपने लिए। ये जरदारी साहब की स्टेटमेंट दुरुस्त थी? पहली बात यह है कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से या मुस्लिम लीग से मायूस नहीं हुआ। रास्ता खुला वैसे जन साहब। आप बात सुने ना जी। आपको एक्सप्लेन। एक सिचुएशन ऐसे ही बनी कि मुझे मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा। एक वक्त ऐसे आया जब पीडीएम बना तो पीडीएम के जलसों से, उनके प्लेटफार्म से फ़ौज के खिलाफ नारे लगने लगे। आपको याद है? जी, आपका स्टेटमेंट भी है। जी, इतना वो नहीं हुआ अपना ज़्यादा, ठीक है। वहाँ से नारे लगते थे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और मैं सूबाई सदर था मुस्लिम लीग नून का। मेरे लिए उन जलसों में बैठना स्टेज के ऊपर, ठीक है, और ये नारे लगे और मैं हाथ बोलूँ और ये करूँ, मैं नहीं समझता हूँ मेरे भाई कि जहाँ पर सुबह से शाम तक लाशें ही लाशें उठ रहे हैं, ठीक है, इतनी कुर्बानियाँ दिए जा रहे हैं। ये कोई जनाब किराए के जो ना फौजी नहीं है, ये वॉलंटियर है जो होता है। उनका कमांडर होते हुए उनके सदके लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुँचने के लिए पहुँचाओ जो कुछ हुआ मैं उस प्लेटफार्म पे भेजूँ कि उनको मैं दहशतगर्द कह दूँ। ये जो ज़िंदगी की कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, कितने लिए, कितने पैसों के लिए? 20,000, 30,000, 40,000? आप तैयार है मरने के लिए? आपको 40 अरब दे दूँ मैं, आपकी वालिदा मानेगी ये बात? आपकी वालिदा नहीं मानेगी, आपका वालिद नहीं मानेगा। लेकिन फ़ौजी का वालिदा उन्होंने ये फैसला किया, अपने बेटे को भेजा है जानते हुए कि ये मारे जाएंगे। उनको क्रेडिट देने के, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए आप सियासी तौर पर एक प्लेटफॉर्म पे नारा लगाते हो कि ये जो फलाना है उसके पीछे फलाना। भाई अगर कोई बेवकूफ़ी है, हमाकत है, अगर किसी ने की है, अगर किसी एजेंसी से मुतालिक एक कैप्टन है या मेजर है या सूबेदार है या हवलदार है, उनकी तादाद 6 लाख में कितनी है? 0 0 0 10 जीरो लगाने के बाद 1% भी नहीं होता उसका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उस प्लेटफॉर्म से ये नारा लगवाते हो जो मुल्क का 25 करोड़ का अवामी प्लेटफॉर्म अपने आप को कहता है। समझ आई? तो मेरे लिए उनके साथ बैठना, कोई क्रेडिट दे या न दे, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मुझे मुस्लिम लीग से कोई शिकायत नहीं थी। मुस्लिम लीग ने मुझे बहुत अच्छे फंड दिए मेरे अपने हल्के के लिए। आज मैं बड़े फख्रिया कह सकता हूँ कि मैंने क्या काम किया वहाँ पर अपने इलाके में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर एक कट ऑफ पॉइंट आ गया कि मेरे लिए उनके साथ चलना मज़ीद
नामुमकिन हो गया। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं बलूचिस्तान में आप? पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे कोई इससे उनसे शिकायत नहीं है। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और इस पार्टी को मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ। मैंने आपको वजह बता दी कि क्यों मैं मुस्लिम लीग नून में चला गया। रिमेंबर दैट, उसको जी। भूलना नहीं है। दैट वाज विद रेफरेंस टू द प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान एंड इट्स सोल्यूशन। और फिर मैंने कहा कि पंजाबी बेस्ड पार्टी और आर्म फोर्सेस मिल के, मुस्लिम लीग नून वाज ए पंजाबी बेस्ड पार्टी। आज भी उसका ताल्लुक पंजाब से है। आज जी। भी मियाँ साहब पंजाब की बात कर रहे हैं। मैंने कहा वो पार्टी और फौज दोनों मिल के वहाँ से मैं बलूचिस्तान के लिए कुछ कर सकूँ। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी को अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी, आई कांट से दैट बिलावल साहब ये बात कहते हैं, कोई और कहता है, चूँकि मेरा ताल्लुक फौज से, वो बात मैं नहीं कहता हूँ। पीपल्स पार्टी को कोई भी इतना मुहब्बे वतन पार्टी कोई नहीं समझता है जितना मुस्लिम लीग को समझते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग को ज़्यादा पाकिस्तानी पार्टी समझा जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने क्या दिया? पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो साहब ने हमारे 93,000 कैदी वापस किए विद इन 2 years। भुट्टो साहब ने 5,500 मुरबा मील इलाका जिसके ऊपर कब्जा हुआ था, हिंदुस्तान ने कब्जा किया था, उन्होंने विद इन 6 months वापस किए। जब 67 में अरबों की ज़मीन के ऊपर इसराइल ने कब्जा किया, आज तक उन्होंने वापस 1 इंच भी नहीं किया। आज भी उसके सोल्यूशन में बात की जा रही है, 67 वाले बॉर्डर्स को बहाल कीजिए। भुट्टो साहब ने विद इन 6 months को कंट्रोल किया। भुट्टो साहब ने आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम का बुनियाद डाला 71, और आज कोई जंग नहीं हो रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, जरूरत नहीं हो रही है। 6 लाख फौज की ज़रूरत नहीं है, वो एक बम ने उस सारा काम कर दिया है। भुट्टो साहब ने मुत्तफ़िका आइन आपको दिया 73 का, जिसके साथ कोई आदमी तैयार नहीं है कि हाथ डाले, पर जल जाते हैं। भुट्टो साहब के हवाले से 77 का साल और 79 का साल। मैं सारे बता दूंगा, तो थोड़ा सा जी। ठहरिए। भुट्टो साहब फांसी चढ़े, भुट्टो साहब के 2 बेटे शहीद हुए, भुट्टो साहब की बेगम पागल होके भी मर गई, शहादत पाई, शहादत नहीं बन सकी उसकी। भुट्टो साहब की बेटी भी बम में उड़ी, और बेटी कोई मामूली बेटी नहीं थी, बेनज़ीर भुट्टो थी, बेनज़ीर थी। ठीक है, फिर इसी पार्टी ने जिस बंदे की सबसे ज्यादा किरदार कुशी इस मुल्क के अंदर की गई है, जरदारी साहब। जरदारी साहब ने 58(2) भी आपको वापस कर दी। इख्तिदार अपने हाथ से उठाया, वापस कर दे। असम्बलियां तोड़ने का, हुकूमतें ख़त्म करने का, गोल कुमार बन के बैठने का और मामला चलाने का। उसने आपको 18th अमेंडमेंट दी। 18th अमेंडमेंट ने मुल्क में ये जो अलहदगी की तारीखें थी, ये जो हिसाब किताब था, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। आज अगर कुछ सूबे काम नहीं कर रहे, इनकी अपनी नालायकी है, ये करप्ट है, ये ख़राब है, ये वाला, वसाइल इनके सारे वापस आ गए उनके पास। आज कसूर हमारा है भाई साहब, मरकज़ का नहीं है। भुट्टो, ये जरदारी साहब की मेहरबानी थी, उसके दौर में ये हुआ। ठीक है। 7th NFC अवार्ड दे दिया, रिवर्स कर दिया। 56 और 44 को 56 कर दिया और 56 को 44 कर दिया। उसने हाथ डाला कराची के मामले में, जो ऑपरेशन ज़रब हज़ब था मेरे ख्याल में, वो शुरू हुआ उसके दौर में। अल्ताफ़ हुसैन उसके दौर में भागे और कराची का अमन उसके दौर में वापस आया। ठीक है, ये तमाम बातें हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, नाराज़ हो जाएंगे। यतीम पार्टी है, इसलिए उसको क्रेडिट कोई नहीं मिलता। जनरल साहब, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू है, हिस्टोरिकली भी आप बयान फरमा रहे हैं, और जिस तरह मुख्तलिफ वाक़यात के तसलसल के साथ आप सियासी साइड भी उसकी बता रहे हैं, तो मेरा तो दिल चाह रहा था कि गुफ्तगू चलती रहे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त बड़ा महदूद और काफ़ी सारा वक्त गुजर गया इस गुफ्तगू में, मालूम नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया और इतनी खूबसूरत राय हमारे प्रोग्राम में शामिल की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में इनफॉर्मल टॉक आपने सुना। हमारे मेहमान थे जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच साहब। उन्होंने तफसील के साथ पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है, फिर बलूचिस्तान की जो सियासी तारीख़ है, उनकी जो अपनी सियासी जदोजहद है, उसको बेलाग अंदाज में बयान किया है। मुस्तकबिल के बारे में भी बात की है, बलूचिस्तान के मसाइल के हल के हवाले से भी बात की है। मज़ीद प्रोग्राम का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान तनवीर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।